हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु अमित तुम स्वागत करुँ मोर एक नुआ फ्रेश ब्लॉग वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज गोटे सांगर बर्थडे पार्टी थिला। सी आज आमको सकाल इनवाइट करथिला, किंतु एले जेंता खरा होउची गाँव रे रामनवमी चलुची। तो देखिया जीवाई मुझे दीपर शोई पड़ी, तो से जाई पार नथिली। तो बर्तमान से फोन कलानी पुणी अनेक थर। तो जाऊँ तो बर्तमान से 2:30 बाजिला। तो मो गोटे सांग को जाऊँ आगे आणिक आसबि, 2 जण मिसिक जीवु। टोटाली ब्लॉग वीडियोटा स्किप करेनु, पूरा ब्लॉग फुल ब्लॉगटा देखिए। तो चलते बर्तमान जा। बर्तमान सांग लोग आसी जाइए गाड़ी ड्राइविंग बर्तमान आसिक पहुँच जाइए। तो ये आसला बेलू सांग मैंने सब देखु एमती आरेंजमेंट करते। तो बर्तमान देखु ये जन सांग बिरियानी दम मारुची। देखु ये 2 जण बिरियानी दम मार्च। ये हूँ आम रोसैया। ये आमर काकुड़ी सब कटाकटी होची सेकर से तीन देखु 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 आमर पिता जन्मदिन हो बिरियानी। सैला बिरियानी रिंटू मचान छाड़ी दे देखो तो आज्ञा बिरियानी सरीबा पर हेलानी। गरम मसला टिके पड़िला, आउ गरम मसला पड़िला, आउ टिके ए जो हमर गोलाप जल दिया हबो, आउ परफ्यूम टिके दाबो। जानी ओ भाई तो सादा खाइबा एटी लंडन को बहुत खुशामत है भोजी रही। लंडन जीवे ठंडा पड़ा बिरियानी। बर्तमान सब आम रेडी हो जाइए। तो आम सांग सब बाहर पड़े। बर्तमान केक फेक काटिदेवा। तो तापर खाया स्टार्ट करिया। तो चलतु रेडी है। अनबॉक्सिंग बर्तमान केक कटा हम। तो चलतु बर्तमान केक फेक काटिया। चलतु पवन हो पवन जो देख कैंडल लगुनि लगा तू लगौनु Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday पिंटुना। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पवित्र कुमार मल्लिक एवं तांको सहित रेडी ओके केक पे कटा सरला। तो चलतु बर्तमान टी खाइबा। तापरे कौन हम कौन ना देखु। अमित नहीं अमित
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଆ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଚିମ୍ବର ହେଇଛି। ହୋଟେଲ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବାକୁ। ସୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଟି କାଟିଦେବା ଟିକେ ନାକୁ। ଛୁଟି କାଟି ସାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ସେଲୁନରେ ଛୁଟି କାଟିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଛୁଟି କାଟିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଟି କଟା ସରିଲା। ତ ଯେହେତୁ କାଲିଠୁ ଜନ୍ମ ମାସ ପଶିଯିବ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ବଜାର ପୁରା ଗହଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚୁଟି ଫୁଟି କଟା ସରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ବହୁତ ଥର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଆଜି ମାନେ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନଟା କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିଥିଲି। ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।